ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନଟାରେ ମତେ ଆଜି ଟିକେ ମଟନ ଖାଇବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରେ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ସେଟା ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବା ଅବେ ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ କଣ ମିଳି ଗଲାଣି ଅଲରେଡି ଛେଳିବେ। ସେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମଟନ ଝୋଳ ହବ ବେ। अरे भाई ता मालिक देखले हम गांडी हम दो मालिक को पचे देखा जी जहां हबो आज मटन झोल खाइबा ना ए छेलटा आज सफा कर दाबे ता मालिक रा कोठियो बे यार कोडे थिबा ए बारी पड़ थिबा लागुची थिबा जानी परिबो नो। ओ चल लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे यार कोड़ा नाये प्रधान बाबू एको आस्तिलु ना को छुटी हमें प्रधान बाबू एको आस्तिलु म अते जोर से लागने म ए छोड़